Udah season perlok ini kepo ngan EP ini video sepang ki sign jeng gini ki staff notes jeng gitar. Pi la ban yang ne ki kini notes pi la ban kli jeng geli pi la ban pe kini notes ane bet whole note ki half note quarter note bat kini ki 8 note. Dengan pan EP yang ne gitu ki bam pat nang ba bat ki bam pat song tho ikini na pata jong kli ngan pan EP yang ne ông new whole note kemudian u pi u ne u ka sign jeng u ka ai chakadiang uslub chakadiang te uni uslub chakadiang kamod ki ai 4 beats uni 4 beats pi deban tem south sin tang ban nai tem ra tem tang chisin haka 4 beats pin tem tang chisin pe ngan pan ep te u whole note pan kong ma 1 2 3 4 kalau ko ba ai kom ko drum kan dia mata shoot nang kisin to 1 2 3 4 tadi u whole note de kasain jung dengan seperti pi pat ki kumno bantem gini string ini spin nang kasain bar pat ni half note mo 2 beats uni pat u slope chelengka chikamon pat pet bahag tik design ti thleu u long slope chelengka mon de half note uni per pintem haka 4 beats pintem arsin umut uyo no unu kam state kan 1 Taima 1 2 3 4 asin pintem haka 4 beats 1 2 3 4 to come state utai quarter note pat iyo betang tang chichi sen ben 4 beats 4 note pintem 4 beats ne u pin beat sao sen pintem sao sen ni chichi beat ben 1 2 3 4 kaya try 1 2 3 4 the une u8 note part ha ka si beat hap tem arsin ko kham state ne the number bu kham state ngan pen slow na ke beat kan tama ya ni kum ne kan 1 2 3 4 sa beat hi tama prasin tem kum kham state ta ada daya state lele long kum ne 1 2 3 4 prasin unia 1 Dia 8 note. Tinggi ki basic ba pin tip chwa tempat gini u first string dan second string yang sepatai pi tempat tip gini ki count jong gini notes ma. Te hagan ke por ngan pani show ep gini ki whole rest half rest quarter rest ki 8 rest hukum jo. Gini ki whole rest ru pi haban rest south sin night time rai kene. Ni night time rai kene ki u south sin jika pin tem sengap jar bai. Subuh pilih new 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 to pihak ban silent bait new half rest par kum jo hi hajaka pintem kum ne 1 2 3 4 mendang kam jo tam tang ki sen bait 1 2 3 4 une arsen ban senge ni sana half silent arsen une half silent tak ki sen ni pihak ban silent tak ki sen hi new quarter rest longo pitem Hajika pintem utai u ni quarter note night time show ne si sin ne par hajika pintem arsin haka sibit neru hable kumta hap sange hak sibit pihap sange hap sange ni arsin ni komsted ni kam uni ufu u whole rest u kam slam ban sange ni komsted ni komsted sisho uni sted ba te hangne sapni pi por batem haka next video te mentangan pani pi knyat ya u first string Ini first string exercise pintip iki kerteng dengan string dari pilatip hi try new first string de wi open string e pin I u f part hap mian hang ne first fret u f third fret g e f g de Hangne pat hakini ki notes pat kidan santli ki line hajrong kini hapo pat ki de string kini string kamot unta de jrong de first string ko one try pat de ne one na jrong to 0 kamot open taban so to pa haga staff pat nama ki care ni ki bar ki care ne kini hene badan santli ki line care ni ki bar kamot saw beat pintem hagawi ka bar saw beat kan jo belagi ai kum utai bang pan ma pi mene u slope silang kadiang kemud 4 beats taiew pintem
1 2 3 4 taiew i utai usain pat usyong hang tai hapo jong tai ka lain i hapo ang tai 1 2 3 4 hang tai ka lain hapo unai pat pila kam syong hajrong kani ka sain ju ude f nila sya ot nok tu lain la sya pom na pom f unai pala don sabar jong lain hajrong sya tai g kan ha gitar pat kom no ban tem unai ui open kan ha gitar utai usain pia ban kan ma wa nama sya kin sabun cakmat kin persapan dan iaphi taiew uf tay sign tem hang ne g e f g e f g g f e wait first fret first string third fret first string udah third finger kemudian g hang ne taiew g hang tay la song sha jong kini ki sign bi ban nang sha tang gini sha E F G G F E gitu gede. Oke. Mentangan pani pada P. Ikini tablature kemudian kita string kemudian 0 light 1 first fret 3 kemudian third fret. Ni 1 2 3. Tiga string bagi kipni pipin sok hang ne. Di tang gini sha ngan sa pani shoot next video bapin yo show ki bon ki video kan pemi pagi staff jang gitar ki ba long namenta gini barang sedang di long basic mah di to sia page pat next video tada next week ngan pemi terus kau subscribe show ini ka YouTube channel jang kan ba pin yo shibon ki jingmen toy gitu ki bakwa ban tem mat ki ba pandang ban tem gitar ti ngan pemi gini ki sign jang gitar ai brokhot ti nang subscribe pin yo ki notification man banga upload hagisin sisen tiyaw nga siya upload kini video chunga kita kuda shibon saya kendo pat bye bye.